हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माँ स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आम आलोचना करवा अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर डाक मुनिसी विषय समस्त प्रश्न उत्तर। यह पूर्व पे तुम जब चैनल नुआ थो ये चैनल को सब्सक्राइब करने सहित ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करने को जमार भूलि। चलते स्टार्ट करवा। क नंबर प्रश्न रही हरि सिंह क्यों पोस्ट ऑफिस रे कार्य करुले। उत्तर लिख हरि सिंह कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे कार्य करते। ख नंबर प्रश्न मासिक दरमा रूपे हरि सिंह को केते टंका मिलुथिला। उत्तर लिख मासिक दरमा रूपे हरि सिंह को 9 टंका मिलुथिला। ग नंबर प्रश्न हरि सिंह को देह कहीं कलाकाट पड़ जाता। चाकरी गले तार आशा निराश हो भावी हरि सिंह को देह कलाकाट पड़ जाता। घ नंबर प्रश्न पोस्टमास्टर बाबू केतेबेले इंग्राजी खबर कागज पढ़ुले। उत्तर लिख पोस्टमास्टर बाबू संज बेले इंग्राजी खबर कागज पढ़ुले। हरि सिंह को पोस्टमास्टर बाबू कहीं भल पाते। हरि सिंह सेवा परायणता गुण जो पोस्टमास्टर बाबू भल पाते। 1 नंबर सरला। एवं 2 नंबर देखा। 2 नंबर प्रश्न कही 2टा 3टी वाक्य तल प्रश्न उत्तर लिखा। प्रथम प्रश्न 9 टंका दरमार हरि सिंह किपरि गुजराण मेटाऊला। हरि सिंह जड़े सरकारी पोस्ट पियन थे। मासक 9 टंका दरमारू निजे 5 टंका खर्च करी कटक भली दामी सहर में बहु कष्ट चलुले और 4 टंका गाँव में पत्नी और पुत्रर चलवाई पठाऊले। पुअर पढ़ापढ़ी जो थर बेसी टिके खर्च आवश्यक पड़े से थर बुढ़ा को दिने दिने उपास रहा पड़े। ख नंबर प्रश्न गोपाल को इंग्रेज पढ़ाई हरि सिंह कहीं इच्छा करते। गोपाल जन्मदिन ठारू हरि सिंह मन मध्य गोटे उच्च आशा पोषण करते। से आशा करते जे गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्टमास्टर हेब। तेणु से गोपाल को इंग्रेज पढ़ाई इच्छा पोषण करते। ग नंबर प्रश्न हरि सिंह गाँव में पहुँच कौन देखिले। हरि सिंह गाँव में पहुँची देखिले तांको पत्नीकर अवस्था शेष प्राय होइथिला। यह देखि तांको आखिर ज्योति हजि जाइथिला। समग्र जगतटा तांको अंधकारमय देखागला। पत्नीकर मृत्यु पर हरि सिंह कौन कले। उत्तर लिख पत्नीकर मृत्यु पर एटा पत्नी लिखाई मैंने देख पत्नीकर मृत्यु पर नरसिंहकर प्रकृत गृह भांगीगला। से घरर मालमता 2 खंड बिकिदेले। पुओ गोपाल को साथी नहीं कटक पलि आसिले। व नंबर प्रश्न चाकरी सरजा पर हरि सिंह कौन असुविधा है। उत्तर लिख चाकरी सरजा पर हरि सिंह घर अचल होगला। से बहु कष्ट समय कटाइले। लोटा कंसा जहाँ 2 खंड थिला ताको बिकी भांगी खाइबा से बाध्य हेले। 2 नंबर पे सरला। 3 नंबर देखा। आस तला दिया वाक्य गुड़ी को सरल भाषा बुझा लिखा। आरे निर्बोध ये कौन अच्छा बुझीबू। आरे डट 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 बुझीबू। उक्त उद्धृतांशटी डाक मुंशी शीर्षक गल्पुर अनित आलोच्य प्रसंग में गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति हरि सिंह पुत्रमोह प्रति एक व्याख्यात्मक भाव प्रकाश करिसेंति। पुओ गोपाल मक्रामपुर रे सब पोस्टमास्टर नियुक्ति पाइला परे हरि सिंह अत्यंत आनंदित होइतिला। पुओर प्रथम मासर दरमा हाथ में धरी से अधिक पुत्र मोहरे पड़ा। हरिनाम धर्मकर्म और ईश्वर आराधना भूली से केवल पुओ गोपालर कार्य दिन राति लगिला। तार यही कार्य देखि बोध हुए हरि ता उपरे खपा होई ताकू उपरोक्त धमकपूर्ण कथा कहिथिले। ख नंबर अजाका घा देखी हुए नहीं कि देखाई हुए नहीं। उक्त उद्धृतांशटी डाक मुंशी आज पे रही तुम लिख अजाका घा डट 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 देखाई हुए नहीं। तापर लिख उक्त उद्धृतांशटी डाक मुंशी शीर्षक गल्पुर आनित आलोच्य प्रसंग में गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति हरि सिंह अकुहा दुख विषय वर्णना करिसेंति। हरि सिंह पुओ गोपाल को बहु कष्ट मनीष करते। किंतु पुओ गोपाल चाकरी करिया परे तार भाव बदलीगला।
ସେ ମିଛଟାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗର ଗର ସିଁ ସିଁ ହେଲା। ଦିନେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିଲା। ପୁଅ ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା ଭାଁ ଭାଁ କଲା। ସେ ଗୁମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ କଥା ଅଜାଗା ଘା ଭଳି, ଯାହାକୁ ନିଜେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ଗ ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଲେଖେ ଉତ୍ତର। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ବୋଧନଟି ଡାକମୁନ୍ସି ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହରି ସିଂ ଉପରସ୍ଥ ହାକିମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାର ଚାକିରି ସମୟ ଶେଷ ହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ହରି ସିଂର ଚାକିରି କାଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାର 2 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳ ବଢ଼ିଯିବାର ହୁକୁମ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ଖୁସିରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଭାବରେ ହରି ସିଂ ଏହି ଖୁସି ତାକୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। 4 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଅଛି। ଆସ ଏହାକୁ ମିଳାଇ ଲେଖିବା। ଯେପରି ରକମ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ମଫସଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଁ ବା ଅଞ୍ଚଳ। ମାଲମତା, ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜିନିଷପତ୍ର। ଇଜ୍ଜତ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଫକିତ, ନିନ୍ଦା ବା ଗାଳି। ହରକତ, ହଇରାଣ। ହାଜର, ଉପସ୍ଥିତ। ହାଲ, ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ପିଲା ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଉନଥିବ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ମିଜାଜ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। 5 ନମ୍ବର, ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଁଠାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ବାହାଲ, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଥଇଥାନ। ଅର୍ଥ ଥଇଥାନ। ସୁରେଶ ବାବୁ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜାମ, ପ୍ରଶଂସା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସନ୍ତୋଷ ଇଞ୍ଜାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁସ୍କିଲ, କଷ୍ଟ। କାମଟି ଯେତେ ମୁସ୍କିଲ ହେଲେ ବି ସୌମ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁକରିର, ନିଯୁକ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁକରିର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। 6 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଲେଖିବା। ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତୁଷ୍ଟି, ଉଛୁଣି, ଧର୍ମକର୍ମ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ରୁଚିକର ହୋଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ ଭୋଜନ ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଉଛୁଣି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆସକ୍ତ। ସେମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହାରି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କେହି ଭାଗୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ନିଜର ସମୟ କାଟିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର। ଉଛୁଣି, ଉଛୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ସେ ଶବ୍ଦଟି ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ, ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ ପଡ଼ିବା। ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭେକ ଦେଖି ଭିକ ଅର୍ଥ ରୂପ ଦେଖି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ବାକ୍ୟରେ ତମେ ପରିଣତ କରି ଲେଖିବ, ମନୁଷ୍ୟର ଭେକ ଦେଖି ଭିକ ମିଳେ। ଗ ନମ୍ବର, ଚକ ଗଲେ 12 ହାତେ ଅର୍ଥ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କଲେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପରିଣତ କରିବା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କର, ଚକ ଗଲେ 12 ହାତ, ପୁଣି ଦେଖା ନ ହୋଇପାରେ। ଘ ନମ୍ବର, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଅର୍ଥ ନିଜର ଭୁଲ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା।
ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଯେତେକ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା। ଉଚ୍ଚ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆଶା। ତାପରେ ମୁଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା, ମୁଦ୍ରିତ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ପରସ୍ପର, ପରହ ଯୁକ୍ତ ପର। ମତାମତ, ମତ ଯୁକ୍ତ ଅମତ, ମତାମତ। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ି ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ। ଦେଖ, କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ବାପାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ? ବାପାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ? ବୁଢ଼ାର ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବ, ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ଭାଁ ଭାଁ କଲା? ଗ ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ବୁଢ଼ା କାହିଁକି ଗୁମ୍ କରି ବସିଲା? ଘ ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ବୁଢ଼ା କାହାକୁ ମନର କଥା କହନ୍ତା? ଅ ନମ୍ବର, ବୁଢ଼ା କାହିଁକି ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ? 10 ନମ୍ବର କରିଛି ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଠିକ୍ କରି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ, ମୁକରିର ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦୀର୍ଘଇକାର ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ହେଲା, এইଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖିପାରୁଛ, ଲେଖାଯାଇଛି मेहरबानी, मेहरबानी। देशी हर्षकार ଲେଖାଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଶୀ। मूर्ख हर्षकार, ଏଠି ଦୀର୍ଘକାର। लज्जा, लज्जा। दुख, दुख। मुश्किल, मुश्किल। निश्वास, निश्वास। स्वामी, स्वामी। आशा कर तुमको ये भिडियो भल लगी। जदि ये भिडियो भल लगी तेज ये भिडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जमार भूलनी। धन्यवाद।